न से माने करती शुद्ध स्नान मुंड पोती पोती घर को फेरती अच्छा से कथा गोटिक मते कहब बाछी कहीं मुंड पोती पोती जाती नारी गण कहीं मुंड को से थांती पोतीण बोले तुम जान बोले मु पिला को एत कथा कान जानी शुण बोले गोटे शुण गोटे स्त्री लोक सबु बोले गाधे गला मुंड टेकी जाऊ मात्र जो दिन शुद्ध स्नान करी गाधे मुंडा पोती 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 आगा अच्छा अच्छा घर को बोलिक जाउछंदी हां हेले तार कारण कोन मते दी कहि दो होई जे एटा साधारण कथाटा हेलो हेलो विशेष सरिलो तमे कोन छोटिया काहे कि मां माने शुद्ध स्नान करले काहे कि मुंड पोती जाउछंती आ पिला मन पचान कहि दे ए जे तम कथाटा टिके उठ दिलो मा तमे जो मासकू सरकार छुट्टी नउछ 3 दिन हां तमे स्नान शौच करी आसिला बेले तमे कोड चाकरी करथिले जे सरकार छुट्टी काहे कि मुंड पोती पोती आसु काहे कि कहले कोडे पत्थर झुंटी पड़ जो कहि कि मुंड पोती पिला ठीक कहला पिला ओने हेले चालाई हेले पिला बोले वर्षुटे हेले चालते दिया बोइले एबे नहीं कोड केते कारण अछि कोडे बाटरे गलालु उपरु ओने ओने आइले तळे पत्थर झुंटी पड़ जो तापरे आमे से दिन हळदी माखी गाउथु काळे के भेंडिया पिला ने देखले लाइन मार दे बरा ओहो तेणु करी मुंड पोती पोती आउ आउ कोन पिला जानिया रहिला तो नहीं नहीं लाइन तो तांको घर भीतर थियो से उवारी आइला पन जे तू थुबु जे तते लेकिन मार दो किंद कहूची देख हे आ कोन तू जो कहलु लाइन मार दबो से उवारी सज करी आइला तू तो पळे तू आगु को तते लाइन डा केमि नहीं मार दो आ को लाइन लो झियो हां हेले ए जो गोड़ हाथ माते पत्थर बाज्य झुंटी दो बोली मुंड पोती पोती आसु एमिति नाइलो मा एमिति नाइ आ किमिदी हमर अति सुंदर भाबरे पुराण रे कोन लिखिछि बुझिलो कोन लिखाइ छि सुनो जे मा देइलो देई करी मन देई करी मन जहा लेखा अछि जियो शास्त्र लेखाइलो जते बड़ा झिया सुदा स्नान करिबा सुदा स्नान करिबा आहा नाकिडी ओळणा देखलो अळप देबो जिबा बेले जदी पुरुष सेही प्रथमे दर्शन बाबा करिबो जाई रात्र जेबे स्वामी संगे जीव मिसिण जीव मिसिण से पुरुष अंशे पुत्र हेब जन्म हेब जन्म लेखा होई अछि देख पुराण बही तेणु तोते झियो लोप दे देली कही झियो जेमा जेते बोले नारी माने सुदस्नान करी गृह को फेरिबा समय रे जीवा पत्थर जदी को पुरुष को दर्शन कले का को देखि दबो माने जे कोनोसी पुरुष को दर्शन करिवो ओहो तमे कहबा अनुसार प्रथम रे से जा को देखि दबो रात्र रे स्वामी संगे जेते बोले मिलन हेबो ओहो ब्रह्मजाई कमल पद्म रे स्थित हेबो स्थित हेले से प्रथम पुओटा की झियोटा जन्म हेले तारो सदृश्य देखा जिवो जदी से ता स्वामी संगे रे मिलन हबनी बेले किमि जन्म हबो स्वामी संगरे मिलन हबो तमे कहलो मिलन हेले सिना हबो जदी हबनी ता स्वामी सुरत रे थिबो से घरे थिबो हबो के होजी अरे स्वामी संगरे मिलन न हल तो हेलानी वाला मूल रूप होला किछ दरकार नै हो नहले तमर कथा धरिबा कोन धरिबा तमे जो कहलो प्रथम रे जा को देखिले जो पिलाटा जन्म हबो सिमिंदिकार आकृति हे जियो गोटे चंदा नकु जदी देखि दो बोले पिलाटा जन्म हेले चांदा मुंडिया हे जियो तमे देखुनो हे हां बापा गोरा माँ गोरा है पिलाटा झियो कला होचे नहीं कला बोले अंधारे जति पेटे रहला देखो देखो ए पिला को मु कहिया कथा नहीं हमर भाई पूरा कला आउ बहु पिला मध्य कला के ठीक साबुनिया कला ए पिलाटा गोरा किमिति हला ए कोलाडा बेले ये जतल ता मा पेटे रहला सेतल नाइट नथिला अंधारे रहिथिला जदी दिन बोले रहिथाता ए दिन बोले हेबार ये गोरा हे गला जदी कोला रात्रि रे हे जिवो बोले कोला हे जाता हां तेनु करी कि मु जण को पचाली आज्ञा डॉक्टर को गोटे एमबीबीएस डॉक्टर को पचाली मुले आज्ञा बापा मां गोरा थिबे पिलाटा किमिति कोला होची कोला तांकर जतल मिलन हला नाइट निभे दिथिवे मु कहली इमिति हेल होची ना हां काहे कि ना दिवस रे जदी सूर्यंकर रश्मि रे जो संतान रहइबो से गोरा हबो
ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୋଲେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ ପଢିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସାଇନ୍ସ ମତରେ କାହିଁକି ନା ସାଇନ୍ସ ମତରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛୁ ତମ ମନରୁ କହୁନୁ କି ଆମ ମନକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଦିନ ଭଳିଆ ପିଲାଟା କାଇଁ ତମ ବାପା ମା ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ତ ମୂଳରୁ ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ତମେ କେମିତି ଗୋରା ହେଇଗଲ ତୁ ମୋ ବୋପାର ଦେଖିଛୁ କି କଣଟା କଳା ଠେଙ୍ଗାଟା ଆଉ ଅଛି କି ପଡିଗଲା ଏ ଝିଅ କେନ୍ଦୁ ବାଇଟେ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିଲା ମୋ ବୋପା ତୁ ଦେଖିଥିଲେ କହତୁ କି ବାଟେ ଦି ହାତ ହେଲେ ତେଣୁ କରି ମା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ପୋତି ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ହଉ ଯଦି ତମେ ଏମିତି କହିଲ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧେଇକିରି ଉଠିଲା ଆଡୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିବ କୁକୁର ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ ହବ ନା ଆରେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଲା ହୁଏ ତମେ ଏବେ କହିଲ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବ ସିନ୍ଦିଆର ପିଲାଟେ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ହବ ବୋଲି କହିନି ଆଉ କଣ ଯଦି କୁକୁରକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ମାର ଗର୍ଭରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ଅଳ୍ପ କଥାରେ କୁକୁର ହେଲା ବି ସବୁବେଳେ କେଚେ କେଚେ ଜାଗା ହବ ଓହୋ ଯୋ ମାଡ଼ ବଳେଲେ ଚୋବେଇ ଦଉଛନ୍ତି କୁକୁର କୁକୁର ବି ଜାଗା ହବ କେତେ ପିଲା ମାଡ଼ ବଳେଲେ ଚୋବଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଚୋବଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ତା ମା କୁକୁର ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଇଥିବ ଭାଇ କେତେ ମହାପୁରୁଙ୍କର ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ଦେଇଛ ଯେ ଗିଳି ମାତ୍ର ଖଲିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମକୁ ଏବେ ଆସିଛ ଧାଇଁ କଦଳୀ ରାତିରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏ କଥା କହିଲ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ମାତ୍ର ତୁମ କଥା ତ ମୁଁ ହିଁ କାଟୁ ନାହିଁ ଆଉ କିସ ଅଛି ମତେ ଦିଅ କହିଣ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାବୁକ ଜନ ଡେରି ଥିବି ବେନି କର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ହେ ଡେରି ଥିବି ବେନି କର୍ଣ୍ଣ ତମେ ଏମିତି ଡେଉଁ ନଥ କାହିଁକି କାହିଁକି ବୋଲେ ଆମେ ବୁଢା ପାଉନେ ଖାଲି ତଳକୁ ଆଗ ଅନେଇ ରହିଛି ଦେଖ 3-4 ଲୋକ ଯାକ କାହିଁକି କାଳେ କୁଆଡେ ତମର କାନର ବେକର ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ହେଲେ କି ସକାଳୁ କବିରୁଟି ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଢା ବାପା ମାନଙ୍କର ସେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କେ ତ ବିଚାର ହଉଛି ତାଙ୍କେ ତଳକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିଲେ କଣ ତାଙ୍କେ ନ ଶୁଭିଲା ପରେ କହୁଛୁ ତମାକ ଦଉନ ହେଉଡା କାମ ଦେଉ ଗୋଟେ କହିଲେ କାହିଁକି ହଁ ତୁ ଏମିତି କରି କରି ଝିଅ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଢାଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲା ପୁରା ହେଡି ସେ ଦଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ମାଇ ପିଲା ଗୋଟେ ବୁଢା ଜମା ହସୁ ନଥିଲା ସେମିତି ବଇଥିଲା ତାକୁ ଅଣ୍ଡଳା ଆଣ୍ଡଳି କରି କରି ନାଗି ନାଗି ଉଠେଇଦେଲା ଗାଏ ସେ ବୁଢା ସେଇଠୁ ଉଠିକିରି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇଦା ହେଲା ଏବେ ଭାଇ ଇଆଡା ତାକେ ଦି ହାତ ପକା ପକି କରୁ ତାକେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବେ ଆଉ ଉଠି ପଡିବା ଆଜ୍ଞା ବିଚାର ଉଠିକିରି ପଳେଇଲେ ଗହଳି ଭାଗିଯିବ ନା ଏ ଜାଗାରେ ଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବେ ବୋଇଲେ ଆମର ନୋକୁଟେ କମିଯିବ ହେଲେ ଭାଇ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ନୋକ ଦେଖୁଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହବ ତମେ କେମିତି ଧୁକାଟା ପରେ ରହିଥିଲେ ବା ସେ ପିଲା ଅଣ୍ଡାଳିଲେ ହେଲେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହଉନଥିଲ ଏ ବୋପା ବୋପା ହେଲେ ସନ୍ତାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ ହଁ ରହୁଛନ୍ତି ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଭଳିଆ